Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di mancing dadakan. Hari ini saya mancing, Mas Bro. Mancing di daerah Widoro Payung ini, Mas Bro. Memakai umpan cacing ini, Mas Bro. Target ya ikan-ikan kecil ya, Mas Bro. Saya pakai joran dari Oregon, Mas Bro. Baru datang nih, Mas Bro. Ini kembar ini, Mas Bro, si Neng sama si Akang. Jadi saya kepengen pakai yang warna pink karena lumayan bagus ini, Mas Bro, warnanya. Langsung aja kita mancing ya, Mas Bro. Oh, banyak ikannya itu, Mas Bro. Nah, banyak di sana, Mas Bro. Oke, strike, Mas Bro. Akhirnya, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Wader, Mas Bro. Ini air daerah pegunungan, Mas Bro. Air yang ada di pegunungan ini, Mas Bro. Ikannya wader nila biasanya, Mas Bro. Oke, lanjut mancing lagi, Mas Bro. Lumayan wadernya. Ses goreng kriuk. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Yuk, oke, Mas Bro, kita pindah tempat dulu, Mas Bro. Siapa tahu di sini ada ikannya juga. Lanjut mancing. Oke, makan. Oke, aduh, nggak kena, Mas Bro. Makan, Mas Bro. Oke, strike, Mas Bro. Wah, dapat, Mas Bro. Wader pari ini, Mas Bro. Mantap. Masuk. Susahnya. Oke, Mas Bro, mantap, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Duduk. Jambret, Mas Bro. Pancing, pancing, tuh lihat. Terus tarik. Mestel. Kerno. Kok memang mancing ke kerno, anjing. Bisa ya. Jambret. Langsung Neng. Untung ada ijet. Ijet bisa ngelak panjang aja. Yuk lanjut mancing lagi, Mas Bro. Oke, makan, Mas Bro. Strike, Mas Bro. Dapat, Mas Bro. Mantap, Mas Bro. Lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi, Mas Bro. Makan lagi, Mas Bro. Oke, aduh, lepas, Mas Bro.
Makan lagi mas bro. Oke, strike mas bro. Mantap mas bro. Wader lumayan. Yuk, lanjut mancing lagi. Ada aja. Yuk. Oke, makan. Oke mas bro, strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Wader mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Kan lekus. Oke, makan. Oke mas bro, mantap mas bro. Strike lagi mas bro. Wader pari mas bro. Wader pari mas bro, mantap. Yuk lanjut mancing lagi. Lanjut mancing lagi mas bro. Mancing lagi mas bro. Makan lagi mas bro. Oke, strike lagi mas bro. Wah, di sini banyak ikannya ini mas bro. Mantap mas bro. Sebelumnya tidak pernah mancing di sini mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk. Strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Wah, wadernya lumayan mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Lek lemar. Ibu ru lek lemar. Ruah ada yang mancing hilang. Oke, strike lagi mas bro. Mantap mas bro. Lanjut mancing lagi mas bro. Kita tidak mencari inilah, kita mencari wader saja karena wader lebih menggoda ya. Lanjut mancing lagi mas bro. Yuk makan. Oke mas bro, terima kasih yang sudah menonton. Perolehan kita lumayan mas bro ya, sudah tergeletak semua itu mas bro. Besok kita mancing lagi mas bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.